अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिले एसपी स्नेहा मेहरा आईपीएस ने बताया कि जिले में पहले मरहले के इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की निगरानी और इंतखाबात को पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद करने को यकीनी बनाने के लिए वसी हिफाजती इंतजाम किए गए। इंतखाबी बंदोबस्त के इंतजाम का जायजा लेने के बाद एसपी ने तमाम शहरियों से दरख्वास्त की कि वो आज़ादाना और बगैर किसी खौफ के अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करें। जिले में राउडी शीटर्स, मुश्तबा अफराद और परेशान कुन लोगों को पहले ही पाबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि अमन व अमान को बरकरार रखने के हिस्से के तौर पर पुलिस स्टेशनों में लाइसेंस याफ्ता आतिशें, असला और दीगर हथियारों को जमा करने का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया। एसपी ने इंतबाह दिया कि इलेक्शन ड्यूटी में हिस्सा लेने वाले मुलाजमीन, सरकारी इमलाक के आम लोगों को परेशानी या धमकाने वाले के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने ओवैसी प्ले ग्राउंड गोलकुंडा में 30 लाख रुपए की तखमीना लागत से मुकम्मल तौर पर काम करने और बॉक्सिंग रिंग की साइड वॉल्स के साथ रिंग के मुकम्मल काम का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह के दौरान एमएलए के साथ मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, अमीरुद्दीन और हारून फरहान और मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। ये सिर्फ आपकी जीत नहीं, ये सारे शहर की जीत है। दिल्ली का मेडल है ये, बॉक्सिंग फेडरेशन से दिया गया है। विलेज काउंसिल टाउन के म्यूनिसिपल ऑफिस के अमले ने म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर के तौर पर पहुंचने वाले शरणप्पा मादेवाला का इस्तकबाल किया। क़या सराइयों का खैर मक़दम हिंदुस्तानियों ने गंडोत्री की इज्जत और एहतराम किया, जिनका तबादला हुआ था, और उनसे अलविदा कहा। बाद ट्रांसफ़र शुदा म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर भारतीय गंडोत्री ने अवार्ड को कबूल किया और कहा, मुझे यकीन है और खुशी है कि मुझे म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर के तौर पर अवार्ड मिला है। पिछले 3 साल और इससे ज़्यादा अरसे से इस अंदाज में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಎಂಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಖಾತಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಏನು ಇವತ್ತು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಫ್ನಾಗ ಏನೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರ, ಗುರುಗಳಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರು ಸಮಾನರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅದೇ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಪಾಪಣ್ಣ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಪಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ರವಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾರ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರ. ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 3.5 ವರ್ಷ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳು ಬಂದು, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಂದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಂದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಪುರಸಭೆ 3.5 ವರ್ಷವನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. शहर निज़ामाबाद में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सुबह 8:30 बजे डिवीज़न 12 के रहने वाले शेख मकबूल अपनी वालदा अख्तरी बेगम के साथ बाइक पर बोधन जा रहे थे। निज़ाम पैलेस के पास तेज़ रफ्तार लॉरी ने पीछे से उनको एक्सीडेंट टक्कर दे दी, जिसमें अख्तरी बेगम 60 साल का मौके पर ही फौत हो गए और शेख मकबूल 32 साल हेड इंजरी होने की वजह से सीरियस कंडीशन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। इतला मिलते ही निज़ामाबाद MIM यूनिट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचकर शेख मकबूल की
عیادت کی۔ گورنمنٹ ہاسپٹل کے سپرنٹنڈنٹ سے بات کرتے ہوئے بہتر علاج کے لیے کہا اور شیخ مقبول کی فیملی میں وائف اور 2 لڑکی 1 لڑکا ہے اور پوسٹ مارٹم روم پہنچ کر مرحوم اختری بیگم کے بھائی و رشتہ داروں سے ملاقات کی۔ آج نظام آباد میں ایک افسوسناک دکھ بھرا صبح کے اولین ساتوں میں ایک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک بیٹا اپنی ماں کو بٹھا کر بائک پہ حیدرآباد بودن کی طرف جا رہا تھا، تو ایک لاری سے زد میں آ کے ماں کا آن دا اسپاٹ انتقال ہو گیا اور بچہ بھی زندگی اور موت کے کشمکش میں ہے۔ بہرحال یہ چیز جیسے ہی معلوم ہوئی ہم تمام بھی یہاں پر آئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتفاق سے جو حادثات ہو رہے اس کی وجہ مین کیا ہے۔ وہاں پر نالج پارک سے لے کے سارنگا پور تک روڈ وینڈنگ کا کام 2022-23 سے پینڈنگ میں ہے۔ اگر وہ کام کرا کے اگر روڈ بڑی کرتے تو ہو سکتا ہے یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ بہرحال ساتھ ہی ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ ٹرافک والوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ بڑے گاڑیوں کا نظم و نسق بہتر کرنے کے لیے اس کا بھی ایک لائحہ عمل تیار کرے، جیسا کہ یہ بائکس وغیرہ کا، یہ کاروں کا وغیرہ کا جو جیسا شہر میں کر رہے ہیں، بائی پاس نظام آباد ہوندو یا بودن سے یا ورنی روڈ سے ہوندو، یہاں پر روڈ بہت تنگ ہے اور چھوٹی ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر خصوصاً ٹرافک کے مسائل کو دور کرنے کے لیے جوانوں کو رکھتے ہوئے اور خصوصاً یہ گاڑیوں کو، خصوصاً لاری اونرز کو ان کے ساتھ تمام ان کو پارکنگ کی ضرورت بھی ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے اپنے جو اونرز کے بلا کر ان کے ڈرائیوروں کو کلاسز لینا، ٹرافک کے مسائل بتانا، یہ سب چیز ٹرافک پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا واقعہ پھر سے نہیں دہرایا جائے گا۔ خصوصاً ٹرافک پولیس سے ہماری درخواست ہے کہ وہ یہ بودن روڈ جو ہے وہاں پر یہ فوکس کریں، تاکہ کیونکہ وہاں پر مہاراشٹر جانے والے کیونکہ اسٹیٹ کو لگ کے وہ روڈ ہے، وہاں پر بہت ہیوی ٹرافک رہتی ہے، اوپر سے وہاں پر برج کا کام چل رہا، تو وہاں پر ہر چوراہا پہ ایک ٹرافک پولیس کی ضرورت ہے تاکہ گاڑیوں کا حمل و نقل بہتر ہو سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو وہیکل انسپیکٹر ہے وہ بھی اپنی کارروائی بھرپور کرے، کیونکہ بہت سارے گاڑیوں کو انشورنس وغیرہ کا پرابلم رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فٹنس کا پرابلم رہتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، تو یہ بھی چیز ضروری ہے، یہ بھی چیکنگ ضروری ہے، تاکہ اتفاق سے ایسا کچھ حادثے پیش آتے ہیں تو اس میں وکٹم جو ہے اس کو کچھ سرکاری مراحت مل سکے۔ بہرحال ہمارے سی آئی صاحب، ایس آئی صاحب سے ہم نے ابھی بات کی اور اے سی پی صاحب سے بھی بات کی، تاکہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کے لیے جلد سے جلد کریں، لیکن فیملی ممبرز بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ اونرز کون ہیں کیا ہیں، اس وجہ سے تھوڑا کام رکے ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد یہ جتنا بھی بہتر ہو سکتا یہ کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو ڈیڈ باڈی ہے ان کے فیملی کو ہینڈ اوور کریں اور باقی کا تدفین وغیرہ کا کام بھی آسانی سے ہو سکے۔ بہرحال ٹرافک پولیس سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنا بودن روڈ پر فوکس کرتے ہوئے وہاں کے مسائل کو حل کریں۔ انتخابات کے پہلے مرحلے کے حصے کے طور پر نظام آباد کے پولیس کمشنر PSI چیتنیا IPS نے نوی پیٹ منڈل میں واقع ضلع پریشد ہائی اسکول میں پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا۔ انہوں نے پولنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی انتظامات اور حفاظتی اقدامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ حکام سے بات کرتے ہوئے انہیں انتخابات کے پرامن اور آزادانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی اور عملے اور افسران کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے عوام سے پرامن ماحول میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر نظام آباد کے ACP راجا وینکٹ ریڈی، نظام آباد نارتھ رورل سرکل انسپکٹر سنواس، نوی پیٹ SI تروپتی اور دیگر افسران موجود تھے۔ انتخابات کے پہلے مرحلے کے ایک حصے کے طور پر نظام آباد کے پولیس کمشنر PSI چیتنیا IPS نے ایڈاپلی منڈل کے مختلف پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کیا اور پولنگ مراکز پر حفاظتی انتظامات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ حکام سے بات چیت کی اور انہیں انتخابات کو مکمل طور پر
اور آزادانہ طور پر کرانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے منعقدہ باوقار تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں طلباء کی ایک بڑی تعداد نے مختلف سرکاری اور کارپوریٹ کمپنیوں کے اسٹالز کا دورہ کیا۔ رواں ماہ کی 8 اور 9 تاریخ کو منعقد گلوبل سمٹ میں لگائے گئے اسٹالز میں نجی کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کی نمائش کی۔ بنیادی طور پر گورنمنٹ ویلفیئر اسکول، ڈگری کالج اور NSS کے طلباء جو شہر سمیت مختلف اضلاع سے خصوصی طور پر آئے تھے بہت متاثر ہوئے۔ بنیادی طور پر ایروسپیس، موسی ریور کی ترقی، دستکاری، سیاحت، تعلیم، کریم نگر، رقت، فلیگری، چریالہ، پینٹنگز، سائبر کرائم میں استعمال ہونے والے مختلف جدید آلات، ڈرون، روبوٹس وغیرہ کے 27 سے زائد اسٹالز لگائے گئے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت سے متعلق مشاورتی کمیٹی کے اجلاس، جس میں وزارت ٹیکسٹائل کی مشاورتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی گئی۔ کابینی وزیر گری راج سنگھ، ٹیکسٹائل کے وزیر مملکت ببیترا مارگریتا کی موجودگی میں ہینڈلوم سیکٹر کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیلما شرما راؤ اور سیکریٹری ٹیکسٹائل اور ڈاکٹر M بینا GDC ہینڈلومز بھی موجود رہے۔ میٹنگ کے دوران ہینڈلوم سیکٹر سے متعلق کئی اہم مسائل اٹھائے گئے، جیسے کمیٹی کو معلوم ہے کہ غیر رسمی اور غیر منظم افرادی قوت کا ٹیکسٹائل کی صنعت، خاص طور پر ہینڈلوم سیکٹر پر غلبہ ہے۔ ہندوستان میں تقریباً 92% کارکنان اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عادل آباد ضلع کے 6 منڈلوں میں پہلے مرحلے کے گرام پنچایت انتخابات کے رائے دہی کے موقع پر ضلع SP عادل آباد اکھل مہاجن IPS نے مختلف پولنگ مراکز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ضلع SP نے بتایا کہ انتخابی عمل کی مؤثر نگرانی کے لیے ہر منڈل میں DSP سطح کے خصوصی افسران کو تعینات کیا گیا۔ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے، جبکہ حساس اور انتہائی حساس مقامات پر خصوصی فورس کی اضافی تعیناتی کی گئی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ 6 منڈلوں ایچوڈا، سری کنڈا، اٹنور، اندرا ویلی، گادی گوڑا اور نارنور میں 166 گرام پنچایتوں میں 938 ملازمین پر مشتمل فل پروف بندوبست کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ نے پیشگی اقدامات کرتے ہوئے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا، جس کے نتیجے میں پولنگ پرامن ماحول میں مکمل ہوئی۔ آندھرا پردیش ریاستی تعلیم، IT اور الیکٹرانکس کے وزیر نارا لوکیش نے آندھرا پردیش میں صنعتی سرمایہ کاری کی حمایت کرنے کی اپیل کی، جو اسپیڈ آف ڈوئنگ پالیسیوں کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہی۔ وزیر نارا لوکیش نے ٹورنٹو میں بزنس کونسل آف کینیڈا BCC کے صدر گولڈی ہیدر سے بشکریہ ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر نارا لوکیش نے کہا، ہمارے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کی حکمرانی کی ایک طویل تاریخ اور انہوں نے سائبرآباد جیسے شہر تعمیر کیے۔ ان کی قیادت میں آندھرا پردیش نے زیادہ سرمایہ کاری حاصل کی ہے اور مزید سرمایہ کاری جاری ہے۔ اس کے علاوہ اگلے 6 مہینوں میں بھوگاپورم بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ساتھ مولاپیٹ، مچلی پٹنم اور رامایا پٹنم کی بندرگاہیں دستیاب ہوں گی۔ سنگاریڈی ضلع میں گرام پنچایتی انتخابات کا پہلا مرحلہ صبح 7 بجے سخت سیکیورٹی اور انتظامی انتظامات کی نگرانی میں شروع ہوا۔ شدید سردی کے باوجود ووٹروں نے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنوں پر بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ایک جوش و خروش کا ماحول دیکھا گیا کیونکہ ووٹر صبح سے ہی کئی پولنگ اسٹیشنوں پر قطاروں میں کھڑے تھے۔ ضلع الیکشن آفیسر اور کلکٹر P پرونیا نے تلاپلی گاؤں میں پولنگ اسٹیشن کا دورہ کیا اور پولنگ کے عمل کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولنگ بوتھ میں ووٹر کمپارٹمنٹ، بیلٹ باکس کی مہر، پولنگ ایجنٹس کی موجودگی، قطار کے انتظام اور معذور افراد کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ کلکٹر نے اس موقع پر کہا کہ ضلع انتظامیہ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے ہیں کہ ووٹروں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ضلع جگتیال میں ضلع میں سرپنچ انتخابات کا پہلا مرحلہ پرامن طریقے سے جاری۔ ضلع ایس پی اشوک کمار IPS نے کہا کہ سرپنچ انتخابات کا پہلا مرحلہ پرامن طریقے سے جاری۔ انہوں نے ان پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کیا جہاں انتخابات ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹرز آزادانہ طور پر اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ گشتی گاڑیوں اور پولیس کی خصوصی ٹیمیں مسلسل گشت اور امن و امان کی نگرانی کر رہی ہیں۔ ایس پی نے پولنگ اسٹیشنوں پر ڈیوٹی پر موجود افسران اور عملے کو سیکیورٹی کے متعدد ہدایت کی۔ 2017 میں اس وقت کے ریونیو کمرشل ورکس اینڈ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری اجے مشرا نے تلنگانہ کمرشل ورکس ڈپارٹمنٹ نان گیزیٹڈ امپلائیز ایسوسی ایشن کے ریاستی صدر محمد مجاہد حسین کے ساتھ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک نمائندگی کی۔ اس کے بعد تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں جب تلنگانہ میں کمرشل ورکس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ACTOs کو گیزیٹڈ درجہ نہیں دیا گیا۔ محمد مجاہد نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ اس وقت کے چیف سیکرٹری سومیش کمار نے پہلی تلنگانہ ریاست میں قائم PRC کمیشن کو ایک خط لکھا تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ آیا ACTOs کو گیزیٹڈ درجہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس وقت کے PRC کمیشن نے کہا تھا کہ ACTOs کو گیزیٹڈ درجہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ محکمہ خزانہ سے پوچھا گیا کیا کمرشل ورکس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ACTOs کو گیزیٹڈ سٹیٹس دینے سے محکمہ خزانہ پر کوئی بوجھ پڑے گا، تو محکمہ خزانہ نے کہا کہ کوئی مالی بوجھ نہیں پڑے گا۔ سروسز نے یہ بھی کہا ہے کہ ACTOs کو گیزیٹڈ سٹیٹس دیا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد رحمت نگر کے SPR ہلز گراؤنڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے 3 کاروں اور ایک آٹو رکشہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس واقعے سے علاقے مکین خوفزدہ ہو گئے اور فوری طور پر پولیس اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ کی شدت تیزی سے بڑھتی گئی اور قریب کھڑی دیگر گاڑیوں تک پہنچ گئی جس سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ گراؤنڈ کے اطراف رہنے والے لوگوں اور ان کے گھروں سے باہر نکل آئے اور فائر سروسز کے پہنچنے تک سخت پریشانی کا شکار رہے۔ فائر بریگیڈ کے اہلکار چند ہی منٹوں میں موقع پر پہنچے اور مسلسل کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پولیس نے وہاں موجود افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر ریسکیو آپریشن مکمل کیا۔ ابتدائی شبہات کے مطابق ایک شخص نے مبینہ طور پر نشے کی حالت میں کوڑے کو آگ لگائی جو بعد میں پھیلتے ہوئے گاڑیوں تک جا پہنچی۔ پولیس آس پاس لگے CCTV کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لے رہی تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جس پر مقامی شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ پولیس نے کیس درج کر لیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ چیک ڈسٹریبیوشن پروگرام سریکاکولم حلقے MLA گنڈو شنکر کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ MLA گنڈو شنکر نے اپنے کیمپ آفس میں حلقے کے کئی مستفیدین کو CM ریلیف فنڈ کے چیکس حوالے کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ CM چندر بابو نائیڈو مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں
उन्होंने कहा है कि हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के मकसद से काम कर रही। उन्होंने कहा है कि रियासत की माली मुश्किलात के बावजूद सीएम रिलीफ फंड के ज़रिए इलाज के अखराजात के लिए जद्दोजहद करने वालों को मदद फराहम करना बहुत खुश आइंद है। उन्होंने कहा है कि इख्तिदार में आने के चंद महीनों के अंदर कई फलाही स्कीमों को नाफिज करना सिर्फ चंद्रबाबू के लिए ही मुमकिन है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుండి సీఎంఆర్ఎఫ్ నుండి 25 మందికి ఈరోజు చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 25 మందికి 15 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చాం. గత నెలలో 43 మందికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 200 మంది పైచులకు 2.5 కోట్ల రూపాయలు ఈ నియోజకవర్గంలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎలక్షన్ ముందు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు ఎప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా నేను మీ ఇంటికి పెద్ద కొడుకులా ఉంటానని మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ మాటను నిలబెట్టుకుంటూ గత 5 సంవత్సరాలు పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసిన వారిని కూడా కలుపుకొని మేము ఎంతో మందికి ఈరోజు ఆర్థికంగా ఈ సీఎం శ్రీమతి సాధు సుందరమ్మ గారికి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం, ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తులతోనే ఆనందమయ సమాజం, వాటితోనే అత్యుత్తమ అభివృద్ధి సాధ్యం. శారీరకంగా మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా జీవించగలం, కష్టపడగలం, జీవితాన్ని సాఫల్యం చేసుకోగలం. కుటుంబంలో ఒకరు అనారోగ్యం పాలైతే కుటుంబం మొత్తం కలత చెందుతుంది. మీ కుటుంబంలో వ్యక్తి అనారోగ్యానికి గురి కావడం నిజంగా शहर हैदराबाद में ट्रैफिक से आवाम परेशान है और इसी ज़िमन में शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस पर बंडी वालों की जानिब से ट्रैफिक को मुश्किलात पेश आ रही थी और जिसकी शिकायत और इतला मिलने पर चारमीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सोहेल कादरी मौके पर पहुंच गए और आकर इस मसले को हल करवाया और वहां पर कारोबार करने वालों से मिलकर उनसे बातचीत भी की। नखीब मिल्लत अल्लाह बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी व सदर कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर हबीब मिल्लत अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुखन्ना व एमएलए की हिदायत के ऊपर आज गुलजार उसके पास यहाँ लोग बंडियों का कारोबार करते हैं, उनको पुलिस की जानिब से हटाया गया था। यहाँ पर हम लोग आके मैं और सोहेल कादरी साहब हमने आए, यहाँ पर हम आकर सर्कल इंस्पेक्टर चारमीनार, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर चारमीनार के साथ हमने बात की और मुकाम पर हमने बुलाया, इस स्पॉट पर बुलाकर उनसे बताया कि बंडी यहाँ पर रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि लाइन के अंदर जो लाइन डाली गई थी बल्दिया की जानिब से, उसके अंदर रह के इनको लगाना चाहिए। अभी हम आके बताएं कि पूरे बंडियाँ जो हटाए थे यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बंडे यहाँ पर लग गए हैं और हम बंडी वालों को भी बताएं कि आप लाइन क्रॉस मत करिए ताकि ट्रैफिक यहाँ पे जाम नहीं होता है। पुलिस से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं इनको जो चालान कर रहे हैं आप 1050 रुपये के, तो चालान मत करिए, उनको समझा के पीछे करिए। तो गरीब लोग कहाँ से चालान भर सकते हैं? रोज़ाना अगर 1050 का चालान करेंगे तो वो लोग, उनकी कमाई उतनी नहीं कमाते, अगर चालान भरते कहाँ से बन सकते हैं? इसके लिए हमने पुलिस से भी हमने कहा, ये लोग भी माने हैं, सर्कल साहब भी माने हैं, इसके कब चालान नहीं करेंगे उनका उन्होंने वादा किया है। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने जिले एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन आईपीएस के हमरा इचोड़ा मंडल के जिले परिषद हाई स्कूल में कायम पहले मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात के पोलिंग मराकज का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने पोलिंग के इंतजामात, अमले की ड्यूटियों और राय दहिंदगान के लिए सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की और ज़रूरी हिदायत जारी की। जिले कलेक्टर ने कहा है कि पोलिंग के अमल में किसी भी किस्म की लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हर राय दहिंदा के लिए आरामदा और साजगार माहौल फराहम करना पोलिंग अमले की अवलीन जिम्मेदारी। अगर दौरान पोलिंग कोई तकनीकी मसला पेश आए तो फ़ौरन आला हुकाम को इतला देने की हिदायत दी गई। In the first 2 hours of poll report,
11% of polling has happened, and in all the mandals, in all the polling stations, voters are coming out in large numbers. So I urge all the voters, especially youth voters and first-time voters, to come out and cast their vote. This is an opportunity once in 5 years for the Gram Panchayat elections. So please carry any of the 18 identity documents and also the voter slip which has been given by the BLO. And we have made all the arrangements and for casting the vote on the ballot paper also. Our people, deciding officer and hearing officer. समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि हिंदुस्तानी सकाफत के वासुधाव्यों लंबतगम दुनिया एक ख़ानदान की अजीम आलमी रूह सिर्फ बाहमी तामुल और हम आहंगी के ज़रिए ही हासिल होती है। एतमाद भाईचारे की तरफ ले जाता है और भाईचारा पूरी दुनिया में अमन व सुकून का बाइस बनता है, जो तरक्की को काबिल बनाता है, जिससे हर एक को खुशी मिलती है। देखिए समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव का इस ज़िमन में मज़ीद क्या कहना है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया IEI तेलंगाना स्टेट सेंटर की दावत पर चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर रामना नायक बोंतु FIE ने रियासती मरकज़ में B महेश कुमार गौड़ MLC और सदर TPCC का खैर मकदम किया। प्रोफेसर डॉक्टर रामा नायक बोंतु FIE चेयरमैन IEI TSC और रमेश FIE ऑनर सेक्रेटरी ने IEI चेयरमैन के चैम्बर में B महेश कुमार गौड़ को मुबारकबाद दी। इस दौरे में डॉक्टर ISN राजू काउंसिल मेंबर समेत कई मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ने शिरकत की और CN रघु प्रसाद FIE एडिशनल कमिश्नर JHMC डॉक्टर G रामेश्वर राव के अलावा दीगर इस मौके पर मौजूद थे। बातचीत के दौरान चेयरमैन और ऑनर IEI TSC के सेक्रेटरी ने B महेश कुमार गौड़ से खैरताबाद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया खैरताबाद मेट्रो स्टेशन रखने की तजवीज़ को रियासती हुकूमत के साथ उठाने की दरख्वास्त की। ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बेला मंडल के मुख्तलिफ देहातों का तूफ़ानी दौरा किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की हिमायती सरपंच उम्मीदवारों और उनके हक़ में अवामी राब्ता मुहिम चलाई। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और ज़िले इंचार्ज वज़ीर जुप्पल्ली कृष्णा राव की सरपरस्ती में तमाम देहातों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस के हिमायती सरपंच को वोट दें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रचार के लिए हम पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा हमारा सीनियर वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी का हमारा एक्स ZPTC रामदास नाकले साहब, हमारा एक्स मार्केट कमेटी चेयरमैन वामन वांकड़े दादा काका और हमारा प्रेजेंट मार्केट कमेटी चेयरमैन अल्लूरी अशोक रेड्डी साहब, हमारा संजय गुंडावर साहब ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट, हमारा बेला मंडल के प्रेसिडेंट फैजुल्ला खान साहब, सब लोग पूरा हर बापूराव साहब हमारा वरिष्ठ नेता, सब मडावी चंद्रकांत जी, भोयर साहब, प्रमोद भोयर साहब, पूरा हमारा बेला मंडल के हर गांव में ग्राम पंचायत के सरपंच इलेक्शन जिताने के लिए पूरा हमारा कोशिश जारी है। और 90% सरपंच कांग्रेस के सिंपथाइजर्स, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर रहे, 90% ऑफ द कैंडिडेट्स हमारा सरपंच जीत रहे। हर गांव में बहुत खूब रिस्पांस है और दहगांव में भी हमारा वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हमारा नौजवान भोकरे शंकर साहब ने ज़रूर सरपंच जीतेगा। और कांग्रेस पार्टी पूरा हर गांव के लोग हम आशीर्वाद दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना राज्य में सत्ता में है और जुप्पल्ली कृष्णा राव साहब इंचार्ज मिनिस्टर के मदद से हमारा पूरा सरपंच जुप्पल्ली कृष्णा राव साहब और रेवंत रेड्डी साहब जो भी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का सरपंच ही जीते तो
गांव में विकास हो सकती है बोल के पूरा सब लोगों को अभी चैतन्यवंत माने बहुत एजुकेटेड आदमी आया, एजुकेशन हुआ गांव में पूरा। क्यों कांग्रेस का हैदराबाद या तेलंगाना राज्य में कांग्रेस सरकार चला रही, तो हमारा गांव में भी कांग्रेस पार्टी का सरपंच होना है बोल के। तो और पूरा बेला मंडल में जो भी। इसके साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।